ישתבח שמך לעד מלכנו אל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ. כי לך נאה אדוני אלוהינו ואבותינו לעולם ועד. שיר ושבחה, הלל ושמחה, עוד וממשלה, נצח גדולה גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות ברכות והודאות, לשמך הגדול הקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל. ברוך אתה אדוני, מלך גדול ומהולל ותשבחות, אל ההודאות, אדון הנפלאות, קורא כל הנשמות ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלכי חיי העולמים, אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, יוצר אור וחושך, עושה שלום, ובורא את הכל, המיר על הארץ ולדרים עליה ברחמים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, מה רבו מעשיך אדוני, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך, המלך המרומם, לבדו מאז, המשובח והמפואר, והמתנשא ממות עולם, אלוהי עולם ברחמיך הרבים, רחם עלינו, אדון עוזנו, צור משגבנו, מגן ישענו, משגב עדנו, אל ברוך גדול דעה, הכין ופעל זהורי חמה, טוב יצר כבוד לשמו, מאורות נתן סביבות עוזו, פינות צבאות קדושים רוממי שדי תמיד, מספרים כבוד אלו קדושתו, תתברך אדוני אלוהינו בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, על כל שבח מעשה ידיך, ועל מאורי אור שיצרת, המה יפארוך סלע, תתברך לנצח צורנו, מלכנו וגואלנו בורא קדושים, ישתבח שמך לעד מלכנו, יוצר משרתים, ואשר משרתיו כולם עומדים ברום עולם, ומשמעים ביראה יחד בכל דברי אלוהים חיים, ומלך עולם, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, כולם עושים בהמה וביראה רצון קוניהם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהורה, בשירה ובזמרה, מברכין, משבחין, מפארין, ומקדישין, ומעריצין, וממליכין את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנורא, קדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה, ובנעימה קדושה, כולם כאחד, עונים באימה ואומרים ביראה, קדוש, קדוש, קדוש אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו, והאופנים וחיות הקודש, ברעש גדול מתנשאים, לעומת השרפים, לעומתם הם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, לאל ברוך, נעימות איתנו, למלך אל חי וקיים, זמירות יאמרו, ותשבחות ישמיעו, כי הוא לבדו, מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, נא מחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה וראשית, כאמור, לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו, ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות, אהבת עולם אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה, ותרחמת עלינו, אבינו מלכנו, בעבור שמך הגדול, ובעבור אבותינו שבטחו בך, ותלמדמו חוקי חיים, לעשות רצונך בלבב שלם, כן תחוננו, אבינו אב הרחמן, המרחם, רחם נא עלינו, ותן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, לא נבוש ולא נקלם ולא ניכשל לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול הגיבור והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה וישועתך, ורחמך אדוני אלוהינו, וחסדיך הרבים, אל יעזרונו נצח סלה ועד, מהר והבא עלינו ברכה ושלום, מהרה מארבע כנפות כל הארץ, ושור עול הגויים מעל צווארנו, והוליכנו מהרה, קוממיות לארצנו, כן פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה, להודות לך ולייחדך, ליראה ולאהבה את שמך, ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה.
Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nous passons à la page 90. יחסדך אדוני עלינו כאשר חנו לך, אשרי יושב בביתך עוד יעננו כסלע, אשם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו קירה לדוד, אור ממך אלוהי המלך, בברך שמך לעולם ועד, וכל מברכך, ואהלילה שמך לעולם ועד, גדול אדוני מהולל מאוד, ולגדולתו נחקר, דור לדור שבח מעשיך, קבועותיך יגידו, עד כבוד הודיך, ודיבר נפלאותיך שיחה, ועזוז נראותיך יאמרו, וגדולתך ספרנה, זכר וטובך יביעו, וצדקתך ירננו, חנון ורחום אדוני, ערך במגדול חסד, טוב אדוני לכל, ורחמיו וכל מעשיו, ודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך, כבוד מלכותיך יאמרו, גבורתך ידברו, להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד האדם מלכותו, מלכותיך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור, סומך אדוני לכל הנופלים, וזבקים לכל הכפופים, עני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם תוכלם בעיתו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת, רצון יראיו יעשה, ואת שבת המשמע ויושיעם, שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשע משמיד, תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה. מעתה ועד עולם, הללויה. ובא לציון גואל ולשב ופשע ויעקב נאום אדוני, ואני זאת בריתי אותם, אמר אדוני, רוחי אשר עליך, ודברי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר אדוני, מעתה ועד עולם, ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. עלה בת שכנתה, קדיש כנך עמוד מורתה, קדיש עמוד אדוני צפות מלך פלח ותקרא. ותישאני רוח וישמע אחרי כל רעש גדול, ברוך כבוד אדוני ממקומו. אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני אלוהי אברהם, יצחק וישראל אבותינו, שומרה זאת לעולם נהיית מחשבות ובעמך, ואכן יבא מלאך, ורחם יכפר עוון ולא ישחית, וירבה להשיב אפו, ולא יעיר כל חמתו, כי אתה אדוני טוב וסלח, ורב חסד לכל קוראיך, צדקתך צדק לעולם, ותורתך אמת, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו ממקדם, ברוך אדוני, יום יום יעמוס לנו, היי לשועתנו סלע, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלע, אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בך, אדוני הושיע, המלך יעננו ויום קוראנו, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן הטועים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, הוא יפתח ליבנו בתורתו, וישים בליבנו אהבתו ויראתו, לעשות רצונו לעובדו בלבב שלם, למען לא ניגע לריק ולא נלט לבהלה, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שנשמור חוקיך ומצוותיך בעולם הזה, ונזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לחיי העולם הבא, למען יזמר לך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם מודיעך, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיר תורה וידיר, ויבטיחו בך יודעי שמך, כי לא עזבת דורשיך, אדוני, אדוני, אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים לאדוני. בית יעקב, לכו ולכה באור אדוני, כי כל העמים ילכו איש בשב אליו, ואנחנו נלך בשב אדוני אלוהינו עבד. La parole est à vous. Très bien, Boker Tov à vous tous. Nous commençons donc notre étude sur la Masechet Ta'anit que nous terminons ce matin. C'est la dernière page. Alors, Robert a pu vous envoyer hier une page si vous voulez suivre sur le texte. Mais avant déjà d'arriver au texte que vous avez sous les yeux, déjà vous mettre dans le contexte. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, c'est un enseignement au nom de Rabban Shimon ben Gamliel, qui nous dit Lo hayu yamim tovim le Israël kachamisha asar be'av u'yom akipurim. Il y avait dans le calendrier hébraïque 2 jours particulièrement joyeux, et uniquement 2. Il y a la journée de Kippour et la journée du 15 Av.
Et la Gemara se pose la question de savoir pourquoi est-ce que ces deux journées sont si particulières. Alors pour la journée de Kippour, on se dit, bah oui, je comprends, puisque c'est le jour où on a la kapara, où on a la réparation de toutes nos fautes, on a l'expiation de toutes les fautes de l'année, donc on peut comprendre que c'est un jour de joie, même si c'est un jour de jeûne, un jour voilà, où on est toute la journée à la synagogue, malgré tout c'est un jour de joie parce qu'on est lavé devant Akadosh Baruch Hu. Le deuxième jour, c'est le 15 du mois de Av. Et là, nos commentateurs se posent la question, la Gemara se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y avait de si particulier le 15 Av pour que ça soit un jour de fête aussi important que celui de Kippour. Et concrètement, ça veut dire que c'est un jour plus heureux que Pessah, plus heureux que Purim, etc. Donc, on nous donne plusieurs réponses. Voici déjà la première. Il faut savoir que c'est le 15e jour du mois de Av que les tribus ont pu se marier entre elles. Il faut bien comprendre de quoi on parle. Lorsque dans une famille, il n'y avait que des filles, eh bien, les filles étaient obligées de se marier avec un jeune homme de la même tribu. Pourquoi ? Pour que l'héritage familial de la parcelle de terre de la famille ne passe pas d'une tribu à une autre tribu, pour que ça reste dans la même tribu. Et le 15e jour du mois de Av, nos Chachamim ont trouvé une solution pour permettre finalement toutes les jeunes filles qui sont des filles dans lesquelles il n'y a pas de garçon dans la famille, auront le droit de se marier avec n'importe quel autre garçon, même si c'est d'une autre tribu. Donc c'est un jour de joie, parce que finalement, les peuples et plutôt les tribus d'Israël pouvaient se mélanger et se marier ensemble. Donc ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse proposée par la Gemara, qui nous dit que le jour du 15 Av est un jour important, parce qu'on a pu réintégrer la tribu de Binyamin au sein du peuple d'Israël. Je vous rappelle qu'il y a eu un moment dramatique dans l'histoire du peuple d'Israël, qui est l'histoire qu'on appelle Pilekesh Bagivra. C'est la concubine de Givra. Une histoire assez sordide, où une jeune fille a été tuée dans la tribu de Binyamin, alors qu'elle était de passage sur la tribu de Binyamin. Elle a été tuée de manière vraiment sordide, vraiment dramatique. L'époux de cette femme a été tellement choqué qu'il a pris le corps de son épouse, qu'il a découpé en 12 morceaux différents, et il a envoyé un morceau à chaque représentant de tribu. Et il a fait dire, voilà ce qui s'est passé sur le territoire de Binyamin, c'est un scandale, on ne peut pas laisser ce crime impuni. Toutes les tribus d'Israël se sont associées et elles ont fait la guerre contre la tribu de Binyamin. Ça a été un drame, il ne restait dans la tribu de Binyamin que 600 hommes. Tous les autres ont été massacrés. Et en plus de cela, ils se sont jurés les uns les autres de ne jamais se marier avec les hommes de la tribu de Binyamin, c'est-à-dire concrètement de laisser la tribu s'éteindre, de laisser la tribu disparaître. Finalement, après réflexion, ils sont revenus sur leurs paroles, bien évidemment, parce qu'ils se sont dit on ne peut pas imaginer qu'il y ait une tribu d'Israël qui disparaisse complètement. Et donc, le 15e jour du mois de Av, c'est le jour où ils se sont redonné l'autorisation de se marier avec la tribu de Binyamin. Et donc, c'est un jour de joie parce que la paix est revenue au sein du peuple d'Israël. Autre raison qui fait que le 15e jour du mois de Av est un jour de fête, c'est une histoire à propos d'un roi d'Israël qui s'appelait Oshéa ben Allah. Oshéa ben Allah, c'était à l'époque du schisme, a autorisé les habitants du royaume d'Israël, du royaume du Nord, de pouvoir se rendre dans la ville de Jérusalem et au Beth Amikdash. Je vous rappelle que depuis le début du schisme, tous les habitants du royaume d'Israël n'avaient pas le droit d'aller à Jérusalem. C'était une interdiction du roi d'Israël, du royaume du Nord, parce qu'il ne voulait pas que ces sujets puissent aller à Jérusalem et constater que ce n'était pas lui le vrai roi, puisque le vrai roi d'Israël, c'est le roi de Judée, et non pas le roi d'Israël qui est dans le royaume du Nord. Et donc, ce jour-là, le roi Oshéa, qui est un royaume du Nord, a quand même donné l'autorisation à ses sujets d'aller à Jérusalem s'ils le souhaitaient. Et donc, c'était le 15e jour du mois de Av, et c'est pour ça que c'était aussi un jour de joie. La dernière raison qui est donnée par la Gemara, c'est de dire que le 15e jour du mois de Av était le jour où on arrêtait de couper du bois
pour alimenter l'autel des sacrifices. En quoi est-ce que c'est un jour de joie? Eh bien, parce qu'on nous dit qu'à partir de ce jour-là, il y avait moins de soleil, on est le 15 Av, c'est la fin de l'été, il y avait moins de soleil et on ne pouvait plus couper du bois parce qu'on avait peur que le bois soit véreux, c'est-à-dire qu'il y ait des vers à cause de l'humidité de la journée, qu'il y ait des vers qui se développent à l'intérieur du bois et qu'on n'avait pas le droit, bien évidemment, d'amener du bois véreux sur l'autel des sacrifices. Et donc, le 15e jour du mois de Av, on arrêtait d'offrir du bois pour l'autel du sacrifice. Et alors, en quoi c'était un jour de joie? Eh bien, puisqu'on arrêtait d'offrir du bois, on n'était plus préoccupé par la recherche du bois pour le Beth Amikdash, eh bien, les gens pouvaient maintenant passer plus de temps à étudier la Torah dans la journée. Et donc, du coup, c'était un jour de joie. Voilà pourquoi le 15e jour du mois de Av est considéré comme étant un jour de joie. Et maintenant, on prend dans le texte de la Gemara que vous avez devant vos yeux, on prend les 5-6 dernières lignes, là où il y a les 2 points, où on nous dit que le 15e jour du mois de Av, c'était aussi un jour de joie parce que toutes les jeunes filles d'Israël allaient danser dans les vignes. Elles s'habillaient de blanc, elles allaient danser dans les vignes pour faire des shidduchim, c'est-à-dire pour chercher un jeune époux. Elles cherchaient donc leur futur époux et elles dansaient dans les vignes d'Israël. Et on nous dit que chacun essayait d'attirer le regard des jeunes hommes pour pouvoir se marier. Et donc, chacun espérait trouver un jeune homme et chacun essayait de mettre en évidence les qualités qu'elle pouvait avoir pour attirer le regard du jeune homme en question. Donc, imaginez, il y avait tous les jeunes hommes qui sortaient, toutes les jeunes filles qui sortaient, c'était dans les vignes de Jérusalem et des villes d'Israël, et tous les jeunes hommes regardaient ces jeunes filles en espérant trouver celle qui pouvait correspondre à ses aspirations. Et l'Agmara nous dit, Tanou Rabanan, on nous enseigne dans une braïta, Yefe fiyot shebaen mahayu omrim. Il y avait des jeunes filles qui étaient belles physiquement. Les jeunes filles qui étaient belles physiquement, qu'est-ce qu'elles disaient pour attirer le regard des jeunes hommes? Eh bien, elles disaient tout simplement, Tenu enechem le yofi. Messieurs, regardez comme nous sommes belles chez Enaïcha et la Yofi. Vous allez pouvoir, si vous nous sélectionnez pour être vos épouses, eh bien, vous allez pouvoir avoir devant vous de jeunes femmes qui sont très belles. Et effectivement, la beauté physique, c'est tout de même un attrait qui est particulièrement intéressant pour certains jeunes hommes. Et donc, les jeunes filles qui étaient belles physiquement disaient aux jeunes hommes, nous sommes belles, demandez-nous, nous, en mariage, venez vers nous pour faire notre connaissance, parce que ça vaut le détour et on mérite d'être mariés. Donc, voilà ce que disaient les jeunes filles qui étaient belles. Maintenant, il y avait d'autres jeunes filles qui étaient peut-être moins belles d'un point de vue physique, mais qui avaient une lignée familiale assez intéressante. C'est-à-dire que leurs parents étaient des familles nobles au sein du peuple d'Israël. Et donc, elles, qu'est-ce qu'elles disaient? Eh bien, la Gemara nous dit, mais Yuchasot Shebaen, celle qui était avec une lignée familiale intéressante, elle disait, Tenu enechem la mishpacha. Il n'y a qu'une seule chose à voir lorsqu'on vient se marier, c'est de quelle famille vient la jeune fille. Si tu veux savoir comment va devenir ton épouse, regarde les parents. Si les parents sont des gens qui ont du yichus, qui ont des qualités parce que ce sont des familles nobles, etc., eh bien, il y a des chances que nous aussi, jeunes filles qui sommes de ces familles-là, que nous aussi, nous ayons les mêmes qualités. Et donc, demandez-nous en mariage, même si on n'a pas la beauté physique, on a tout de même la beauté de la famille. La Gemara continue en nous disant « Malheureusement, il y avait des jeunes filles qui n'étaient pas belles, mais vraiment pas belles, qui étaient laides. Des filles qui étaient laides et qui n'avaient pas non plus le privilège d'être dans des familles nobles. Et ces jeunes filles-là, il fallait aussi qu'elles se marient, bien évidemment. Et elles, qu'est-ce qu'elles disaient? Eh bien, elles disaient « Keru mikachechem le shum shamayim ou bilvad sha'aterenu bezohuvim » Il dit, elles disaient à leurs futurs époux, ce qui compte, ce n'est pas la beauté physique, ce qui compte, ce n'est pas la beauté de notre ascendance, de la famille. Et dit, prenez-nous tels que nous sommes, les Shem Shamaïm, uniquement pour vous marier et pour fonder une famille, et ça sera à vous, nos futurs époux, ça sera à vous de nous embellir par toutes sortes de bijoux et de vêtements que vous pourrez nous offrir. Et la dernière phrase de cette Gemara, Amaroula, Bira'a Amar Rabbi El-Hazar, Rabbi Oula Bira'a, dit au nom de Rabbi El-Hazar, Atid Akadosh Baruchu La'asot Machol. Puisque l'on parle d'une danse, eh bien on nous dit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va organiser une très grande ronde, la tzadikim, avec tous les tzadikim. Imaginez,
tous les tzadikim, tous ceux qui ont étudié la Torah tout au long de leur vie, tous ceux qui ont fait des mitzvot, eh bien, ils seront tous en train de danser en rond quand ils seront au Gan Eden à la fin des temps. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il sera au milieu de la ronde. Il y aura Hachem au milieu et il y aura tous les tzadikim qui vont tourner autour. Tout ça sera dans le Gan Eden. Et chaque tzadik va tendre le doigt vers Akadosh Baruch Hu en disant chez Nehemar, Ve'amar bayom ahu, hine Eloheinu ze. Et ils diront, voici c'est lui notre Dieu, qui vit nous l'eau, nous avons espéré en lui, Ve'yoshirenu ze, et il nous a libérés. Ze Hachem, c'est lui Hachem, qui vit nous l'eau, nous avons espéré en lui, Nagila venismecha bishuato, et puisque nous avons espéré en lui tout au long de notre vie, alors on peut maintenant se réjouir d'avoir sa délivrance. En réalité, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'à la fin des temps, effectivement, tous ceux qui auront pris du temps dans leur vie pour réaliser les mitzvot, pour étudier la Torah, auront le privilège de danser autour d'Akadosh Baruch Hu et de se dire, nous avons espéré en lui tout au long de notre vie. Et puis des fois, on n'a peut-être pas vu la délivrance. Où est la délivrance? Eh bien, la délivrance, on la voit à la fin de l'histoire. Même si tu n'as pas, parce qu'on est tous séquencés et qu'on ne voit pas toutes les manifestations de Dieu dans notre quotidien, eh bien, il faut savoir qu'à la fin des temps, au moins au Gan Eden, eh bien, on sera tous là en train de danser autour d'Akadosh Baruch Hu et on se dira, eh bien, tu vois, on a fait des efforts pour lui, en son nom. Eh bien, aujourd'hui, ça y est, nous sommes là dans la délivrance du peuple d'Israël et c'est en lui que nous avons espéré et nous avons bien fait d'espérer en lui puisqu'il nous amène aujourd'hui la délivrance. Voilà comment se termine la Masechet de Taranit. C'est bien évidemment un grand message d'espoir, même pour nous, où on se demande à Kadosh Baruch Hu comment est-ce qu'il va venir pour nous délivrer. Eh bien, on nous dit à la fin des temps, eh bien justement, on sera là tous en train de danser, tous les membres du peuple d'Israël, avec Kadosh Baruch Hu qui sera assis au milieu de la ronde. Adrach Alan Masechet Ta'anit Vadrach Alan. Datarn Alach Masechet Ta'anit Vedatach Alan. Lan Natneshe Mineach Masechet Ta'anit Velat Natneshe Minan Velo Be'alma Haden Velo Be'alma Deate. Yehi Ratzon Milefanecha Adonai Eloheinu Velo Avotenu. Shetei Toratecha Emunatenu Ba'olam Hazeh Utei Imanu La'olam Haba. Chanina bar papa, Rami bar papa, Nachman bar papa, Achai bar papa, Abba Marie bar papa, Rafram bar papa, Rachish bar papa, Sochav bar papa, Ada bar papa, Daru bar papa. Haarev na Adonai Eloheinu adivre Toratecha befinu ubefifiyot amecha v'Israël. V'niye kulanu anachnu v'tzetzaenu v'tzetzae tzetzaenu v'tzetzae amecha v'Israël. Kulanu yodri shemecha v'lumde Toratecha lishma. Me oivai techakemeni mitzvotecha. Ki leolam ehili. Yehi levitamim bechukecha lemanu evosh. Leolam lo eshkar pikudecha kivam chiyitani. Baruch ata Adonai lamedeni chukecha. Amen, amen, amen. C'est là, vaed, vaed, vaed. Modim anachnu lach lefanecha Adonai Eloheinu lavotenu, shesamta chelkenu meyoshve bet hamidrash, velo samta chelkenu meyoshve et keranot, shanu mashkimim ve'mashkimim, anu mashkimim lidivre Torah, ve'mashkimim lidvarim betelir, anu amelim ve'em amelim, anu amelim mukabelim sachar, ve'hem amelim ve'enam mekabelim sachar, anu ratzim ve'em ratzim, anu ratzim lechaya olam haba, ve'em ratzim li ve'er shachat sheneemar, ve'ata Elohim toridem li ve'er shachat. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אפתח בך יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת תענית, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים לסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים מכל דברי תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי, וזרע זרעי עד עולם, ויתקיים בי, והתהלכך תנחה אותך, ושורבך תשמור עליך, והקריצותי תשיחך, כי בי ירבו ימיך, ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, ובשמאלה אושר וכבוד. אדוני יעוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Alors, juste pour terminer, si vous voulez bien, on prend encore 3 minutes, restez connectés pour que vous puissiez répondre Amen. Tous les jours, vous le savez, à chaque cours, on a donné le nom de toute la liste pour la Refoua Shelema et également les Ilou Nishmat. Et donc, je voudrais que cette étude de Torah, que cette étude de toute la Masechet que nous venons de terminer, soit pour l'élévation de la Neshama de Yosef ben Yitzhak Marfoda, qui est juste aujourd'hui la date anniversaire de décès,
Et j'associe bien évidemment tous les autres. Arlet Batle Asamama, Yolan Nejma Alimi, Shlomo Ben David Aseraf, Shalom Ben Yosef, Israël Ben Lezer, André Allegria, Bat Julia Biton, Henri Chaim Ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka Batelise, Israël Ben David Dinar, Eliaou Ben Mahlouf Cohen Saban, Rahmouna Batalis, Simi Bat Sete, Chaim Yaakov Ben Esther, Lydia Isti, Shalom Ben Yehuda Ganem, Meir Chaim Ben Abraham Cohen, Zora Georgette Bat Esther, Félix Adani Ben Emma Simcha, Yosef Ben Chana Flak, Marcel Mesoda Bat Simi, Zouira Bat Rose Bat Simcha, Yehuda Ben Penina, Eli Ben Chana Ben Shimoun, Yosef Ben Shalom, Aaron Ben Solika, Nina Bat Katima, Silach Bet Politi, Léa Rivka Bat Rachel, Henri Aaron Ben Raphaël Matatia, Chai Victor Ben Yakuta, Roger Chai Baruch Ben Abraham Koskas, Yehuda Bar Aliyah, Abraham Ben David Ben Esther, Pinchas Ben Shemuel Cohen, Lucien, Mesrod Ben Milmoud Vejoar, Yitzhak Cohen Ben Rachel, Rav Reuven Mesrod Ben Esther Hamou, Yosef Ben Esther Tebol, Mordechai Ben Chana Asoulin, Claudine Hamsa, Michal Bat Simcha, Ruach Adonai Tenichen Began Eden, Bichlal Arachami Vaselichot, Dechen Yehiratzon, Benomar Amen. Prière de Réfouachelema, Miche Berach Avotenu, Abraham Tzadé Yaakov, où il rappelle, et Acholé, Yoel Ben Rodachatia, Begar Mahmoud Ben Acha, Yoel Pinkoy Ben Yaou Ben Salcha Levi, Céline Rachel, le micro, s'il vous plaît, Amar, Benyamin Ben Yitzhak, Messoud Avalila, Juliette Sarfati, Simon Ben Mahlouf, Dora Bataziza, Eliaou Ben Dolizouira, Abraham, Yehuda Ben Abraham Narboni, Shimon Ben Avigael, Yaakov Ben Shlomo Aserav, Dorit Vora Batedit, Yosef Ben Aisha, David Ben Eli, Hélène Bat Esther Zibi, Levet Elbez, Esther Bat Rachel Goueta, Levet Zibi, Rachel Bat Esther Zibi, Levet Sarfati, Yael Chaya Bat Fani, Chanita Bat Zaiza, David Ben Rachma, Solika Batalia Meloul, Mesodi Bat Solika Toledano, Dina Bat Esther, Rivka Bat Sarah, Shlomo Ben Esther, Kamika Mouna Azoul, Bat Marie, Moshe Ben Mordechai, Raphaël Ben Chana, Evin Bat Rivka, Myriam Bat Chaya, Pinchas Ben Chai Baruch Koskas, Denise Bat Olga, Eliaou Ben Marcel Maïssa, Sarah Bat Sultana Altit, Michael Ben Shemuel Altit, David Ben Zora Wanounou, Avram Ben Sultana Ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar Bat Medlen, Michael Dadoun, Shimon Ben Saada, Hana Bat Alia, André Ben Shabbat, David Ben Chana, Shlomo Serge Moshe Tibi, Maurice Ménaché, Jacqueline Esther, Yael Bat Rivka, Esther Bat Shifra, Dov Ben Esther, Shelomo Ben Myriam, Yoel Ben Mesoda, Le Dayan Myria Teboul, Saadia Ben Esther, Eliaou Ben Zachra, Thierry Shlomo Ben Liliane Fortuné et Rahma Roud Bat Lisette Esther. Shakadosh Baruch Hu Yishlach Lahem Refoua Shelema. Begam Laurent Korchia. Shakadosh Baruch Hu Yishlach Lahem Refoua Shelema. Amen.